ayan na guys. Look at the view. Hi guys, good morning. So now we are here at Bongkalo. For previous video guys, nakita niyo siguro ba ani nga part guys, hindi niyo nakita guys. So ipakita ko sa inyo guys yung napakagandang tanawin dito guys. A beautiful spot here. So look at the view guys. Para na sa ibang lugar guys, sa part sa Mindanao. Ewan ko kung ayun, rice terraces maybe, guys, 'di ba guys? Look at guys. Sobrang ganda. Puntahan natin guys ha. Hindi makaano guys kasi grabe ang maraming bato guys. Kaya kailangan natin dandahan, no? Dandahan lang tayo. Punta tayo doon guys para makita man ninyo yung parang rice terraces guys dito. So, ayan na guys. Look at the view. So guys, kailangan din natin guys na every weekend pasyal-pasyal lang tayo guys. Quite relax guys, no? Sa inspired sa atong mga maraming ginagawa sa buong linggo. Ayan, look at the view around here guys. Look at the view. So, nagma-mountain climbing kami ngayon guys with my husband. Ayan. So, maraming mga baka doon guys, nakita nyo kanina sa ibang video ko guys. Nadaanan namin guys. So, inakyat ko guys kanina dyan. Makita nyo guys sa video ko. Oo. So, exercise lang guys, no? Pag ganyan-ganyan lang guys, no? Na, ayan. Walking. Grabe ang experience ko guys kasi ang daming damo guys. Sobrang daming damo talaga. So, no, parang nasama yung paa ko guys. Mamaya-maya guys, punta tayo doon sa sapa. I-share ko sa inyo guys kung saan kami naligo during pandemic, during audit nga bagyo guys. So, kung naka-remember mo guys sa audit guys, so maya-maya punta tayo doon. Ipakita ko sa inyo paano kami naka-survive doon sa audit. Na wala kaming ibang pagkukunan ng tubig kundi doon lang. No? Abangan nyo guys ha. So, good morning guys and have a nice day.